अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में तमाम इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें STEO पीरा का एसए का रिज़ल्ट है। इसके पहले जीके और लॉ का रिज़ल्ट आ चुका है और उन स्टूडेंट्स का एसए का पेपर चेक हो रहा है जिन्होंने पहले लॉ और फिर जीके का पेपर पास किया था। नेक्स्ट ARCS इसका जीके और लॉ का रिज़ल्ट आ चुका है, तो इसका फ़ेज़ 2 जिसमें उर्दू और इंग्लिश एसए का पेपर होना है, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ASF जो PPSC के थ्रू कंडक्ट होने हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स, उनकी क्या न्यू डेट अनाउंस की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जितनी भी जॉब्स आई थी उन सब का एग्ज़ाम जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। पहले जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो वो कब तक हो सकते हैं, और PMS फ़ेज़ 2 की जो डेट शीट है वो कब तक आएगी, और टोटल टाइम स्टूडेंट्स के पास अब कितना है इसकी फ़ेज़ 2 की तैयारी के लिए। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा और इन तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स से रिलेटेड जो डिटेल्ड नोट्स हैं कंप्लीट इन एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से आप ले सकते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स के नोट्स चाहिए हों या MCQs बेस्ड के जो तमाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा उस पर कांटेक्ट करके आप सैंपल देखकर नोट्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले STEO पीरा का रिज़ल्ट है जो एसए का आना है। अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसमें ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। अब जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ऐसे लिखना भी आता था, कोई पहले CSS का एग्ज़ाम दे चुका था या PMS का एग्ज़ाम दे चुका था या पहले उसने कहीं पर ऐसे की प्रैक्टिस की हुई थी और ऐसे उन्होंने कंप्लीट लिखा होगा। ऐसे के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आउटलाइन है, आपके पास इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, तो इंशाल्लाह वो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एसए का पेपर भी क्लियर कर जाएंगे। उसके बाद ARCS का फ़ेज़ 2 है, इसमें आपका उर्दू का पेपर होना है और इंग्लिश एसए का। उर्दू में भी आपके पास एक एसे आएगा और इसके अलावा उसमें आपके पास गलत जुमलों की दुरुस्तगी होगी, अशआर की तशरीह, तखलीस, ट्रांसलेशन, तो इस तरह से एक मिला जुला पेपर होगा, सिर्फ उसमें ऐसे नहीं होगा। सो उर्दू की भी प्रैक्टिस करें। ARCS के जो फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम हैं वो मिड अप्रैल तक कंडक्ट होने के चांसेस हैं। ये पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है, अब इसको जल्दी हो जाना चाहिए। और इंग्लिश एसे के लिए ARCS के आप कुछ मेन थीम्स हैं उनको लाजमी कवर करें, जिसमें गवर्नेंस है, फ़ॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, मिडल ईस्ट की क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं, वार्स और पीस की जो थीम है, फिर चेंजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान पर उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। ये सारी थीम्स अगर आप कवर करते हैं, एट द सेम टाइम जिन स्टूडेंट्स ने PMS का एग्ज़ाम भी देना है, ARCS का भी देना है, तो उनके दोनों के एसए के पेपर्स जो हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको उर्दू के या एसए के कंप्लीट नोट्स चाहिए हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप सैंपल देखकर नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश एसए का जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें टोटल 38 सॉल्व एसेस हैं, डिटेल्ड आउटलाइंस हैं उसमें और फुल लेंथी एसेस भी हैं साथ में। और उर्दू के लिए इम्पोर्टेंट एसेस शामिल हैं, तलखीस के पैराग्राफ हैं, ट्रांसलेशन के पैसेजेस और ईडियम्स वगैरह हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो ASF के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है। तो FPSC ने पहले असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो स्केड्यूल किया हुआ था 11 अप्रैल से, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है और ये पेपर जो हैं वो 25 अप्रैल से स्केड्यूल्ड होंगे, तो 25 को भी ये स्केड्यूल्ड हो सकता है। अब इन एग्ज़ाम्स की जो टेंटेटिव डेट है वो 25 अप्रैल है। और इन पेपर्स में आपको याद रखना है कि FPSC ने भी अब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी है। ASF की तैयारी के लिए अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है और इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, कंप्यूटर, जनरल साइंस, उन तमाम सब्जेक्ट्स के वन लाइनर्स मौजूद हैं। एक ही सिंगल PDF फाइल में इसके 1200 प्लस पेजेस हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को भी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और इंस्पेक्टर के लिए कंप्लीट तैयारी करनी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप वो नोट्स ले सकते हैं।
تو نوٹس لینے کے لیے آپ کو واٹس ایپ نمبر پرووائڈ کر دیا گیا ہے. آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر جا کر اور ادھر ادھر سے مٹیریل کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو تمام مٹیریل جو ہے وہ مل جائے گا. منسٹری آف ڈیفنس کے جو ایگزامز ہیں 15-20 دنوں میں وہ بھی سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں. ایم او ڈی جب رول نمبر سلپس وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کوئی لاسٹ جو ہے وہ پی ایم ایس فیز 2 ہے، تو پی ایم ایس فیز 2 کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ 1 اپریل میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. یہ ڈسکرپٹیو ایگزام ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ لینتھی ایگزام ہے. اس میں 11 پیپرز ہیں اور 11 کی ہی آپ نے تیاری کرنی ہے، کوئی ایک سنگل پیپر نہیں ہے. تو ٹائم آپ لوگوں کے پاس کم ہے، اس لیے تمام سبجیکٹس کو ایکولی ٹریٹ کریں تاکہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ کا میرٹ اچھا بنے. پی ایم ایس کے جتنے بھی کمپلسری سبجیکٹس ہیں اور پی ایم ایس کا جو سلیبس ہے اسی کے اکارڈنگ ڈیٹیلڈ نوٹس ود پراپر فیکٹس، ایگزامپلز، کوٹیشنز، ریفرنسز اویلیبل ہیں، جس میں ایسے، پریسین کمپوزیشن، اردو، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات تمام سبجیکٹس کے نوٹس موجود ہیں. جس کو چاہیے ہوں وہ واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے پہلے سیمپل دیکھ لیں اور پھر وہ نوٹس لے سکتے ہیں. آپشنل میں جن اسٹوڈنٹس نے پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک، ایجوکیشن اور فلسفی کو آپٹ کیا ہوا ہے تو ان کے پیپر 1 اور پیپر 2 ان کے کمپلیٹ ڈیٹیلڈ نوٹس اویلیبل ہیں اور یہ آپ کو ایگزام سینٹرک تیاری کرنے میں بہت ہیلپ کریں گے. تو جتنے بھی ایگزامز یہاں پر مینشنڈ ہیں، جس میں اے آر سی ایس ہے، اے ایس ایف کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کے ایگزامز ہیں، ایم او ڈی کے پیپرز ہیں جس میں پہلے آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ ہونا ہے، اور پی ایم ایس کے کمپلسری سبجیکٹس اور آپشنلز. ان سب ایگزامز میں سے جس کے بھی نوٹس آپ کو چاہیے ہوں فرام 8 AM to 8 PM اس ٹائمنگ کے اندر پرووائڈ کیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں، وہاں پر سیمپل ریکویسٹ کریں، سیمپل آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا اور نوٹس سے ریلیٹڈ باقی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. ان تمام نوٹس پر پہلے رمضان ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا اور ابھی عید ایکسکلوسیو آفر جو ہے وہ چل رہی تھی، تو جن اسٹوڈنٹس نے بھی اس ٹائمنگ میں نوٹس لیے ہیں ان سب کو ڈسکاؤنٹ پر ملے ہیں. اب وہ آفرز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن فار ایگزامپل اگر آپ پی ایم ایس کے تمام کمپلسری سبجیکٹس کے نوٹس لیتے ہیں تو اس پر آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ یہ آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہو. ایسے کس طرح سے لکھنا ہے، ایسے رائٹنگ میں اگر آپ لوگوں کو پرابلم ہے تو ابھی پہلے بھی میں نے پی ایم ایس کے لیے دوبارہ سے ایک ایسے ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر بھی شیئر کیا تھا اور فل ایسے بھی میں نے واٹس ایپ چینل جو ہے وہاں پر شیئر کر دیا تھا. تو اس میں آؤٹ لائن اور جو ڈیٹیل ایسے ہے اس کا مٹیریل بھی میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا. اگر کسی کو وہ مٹیریل چاہیے ہو تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ چینل کا لنک مل جائے گا، اس پر کلک کر کے آپ اس کو جوائن کر لیں اور وہاں پر آپ کو وہ ایسے کا مٹیریل مل جائے گا. اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. 10-15 دن نہیں دیے جاتے، بلکہ عموماً یہ رول نمبر سلپس جیسے ہی اپلوڈ ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس 2-3 دن ہوتے ہیں اور 2-3 دن بعد آپ کا ایگزام ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کر آپ تیاری کریں.